Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, आज आमे देखिबा तुमर अष्टम श्रेणीर साहित्यिका बहिर प्रथम कविता जहार नाम होची वृक्ष महात्म्य। एही वृक्ष महात्म्यर कवि होचंती अति बड़ी जगन्नाथ दास। आमे कविता को पढ़िबा आगरु प्रथमे कविंक परिचय टिके भल भाबरे देखिबा, ता सहित कविता को डिटेल्स आलोचना करिबा। जदि आपण माने प्रथम करी हमर एही वीडियो को देखुचंती ताहले वीडियो को लाइक कर देबे, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन को मध्य क्लिक कर देबे। ता सहित सांग मानक मत पाखु मध्य शेयर कर दियंतु, सेमाने मध्य अति सहज रे बुझी परिबे। आमे एटा गुडी एही जो वृक्ष महात्म्य को डिटेल्स भाबरे आलोचना करिबा। तो देखंतु बंधुगण, कविंक परिचय प्रथमे देखिबा। ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास होचंती जने अमर स्रष्टा। जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवत ओडिया जाति पई एक श्रेष्ठ अवदान। आपण मानकर घरे निहाती भाबरे घरे घरे थिबो ओडिया भागवत। आ से ओडिया भागवत प्रथम के लिखिथिले? जगन्नाथ दास लिखिथिले। ओडिया जाति पई तांकर गोटे श्रेष्ठ अवदान। भागवत ओडिया जातिर जातीय महाकाव्य हला बिले। ओडिया भागवत जो जगन्नाथ दास लिखिथिले आम ओडिया जाति पे जातीय महाकाव्य। संस्कृत भाषा, अच्छा संस्कृत भाषा रे भागवत के लिखिथिले निहाती आपण माने जानिचंती, कमेंट माध्यम रे जणैबे। देखो तो संस्कृत भागवतर परिचित श्रीमद् भागवतर छाया रे रचित एही पुराण महाकाव्य रे कवि जगन्नाथ दास ओडिया सामाजिक जीवन को नहीं मौलिक विषय विन्यास करिसेंती। एई जो श्रीमद् भागवत संस्कृत लेखाई, ए संस्कृतर भागवत को नहीं जगन्नाथ दास ओडिया भागवत लिखिथिले। अच्छा पिले देख, आगे जो संस्कृत भागवत थिला सबु लोक बुझी पारु नथिले, सेतिपई लोक माने संस्कृत न बुझीबा जोगु जगन्नाथ दास ए संस्कृत को कोन करथिले, निजे पढुथिले एवं अन्य मानकु मध्य ओडिया रे बुझौथिले। जहा फले एमिति किछि दिन गला परे जगन्नाथ दास निजे ओडिया रे भागवत लिखिले। हला संस्कृत भागवत रो ओडिया भागवत नुआरे लिखिले, जहा फल कि लोक मानकु बुझीबारे आ कोनोसी असुविधा रहिला नै। सेमिति लोकप्रियता दृष्टि जगन्नाथ दास भागवत ओडिशार जगन्नाथ दासंकर भागवत ओडिशार घरे घरे आदृत। लोकप्रियता एते बढ़ी गला जे प्रत्येक घरे परिचित जगन्नाथ दास प्रत्येक घरे घरे परिचित हो गले। कहीं ना जो लोक मैंने संस्कृतर भागवत को पढ़ी बुझी पारु नथिले ताहा वर्तमान ओडिया भागवत ओडिया रचना करागला। सेथिपई प्रत्येक घरे घरे एही लोकप्रियता बढ़िला एवं ता सहित जगन्नाथ दासंकर परिचय मध्य घरे घरे आदृत हैला। तापर देखंतु ओडिया भागवत व्यतीत जगन्नाथ दासंकर आउरी केतेक मध्य जनाशुना कविता रहिछि बा रचना रहिछि। खाली ओडिया भागवत जगन्नाथ दास लिखि नथिले, आउरी मध्य केतेक लिखिथिले देखंतु, जहा कि आमे कहिबा तुला भिणा, अर्थ कोइली, दारु ब्रह्म गीता एवं मुगुनी स्तुति, एई गुडिक मध्य जगन्नाथ दास रचना करिथिले। किंतु आमे एही जो वृक्ष महात्म्य कविताटी आमे एथिरु बुझीबा कोन बा कोठु आसीछि कोन। एई जो प्रस्तुत पाठ्यांशटी जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवतर प्रथम स्कंध, जहा कि गोपलीला। एही गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश शताब्दी आसीछि। तो एही अंशरे कवि श्रीकृष्णकर मुखरे वृक्षर महात्म्य विषय को एठे उल्लेख बा वर्णना करा जायछि। देख संग माने एई जो ओडिया भागवत आपण मानकर जो अछि, आपण मानकर जो वर्तमान अष्टम श्रेणी रे कोन अछि वृक्ष महात्म्य, एही वृक्ष महात्म्य कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंद अछि। एही दशम स्कंद माने बुझी पारुछ, जेमिति कि आपण मानकर रामायण देखिबे, रामायण रो गोटे गोटे भाग को आमे कहिबा कांड, सेमिति महाभारतर गोटे गोटे भाग को आमे पर्व बोली कहिबा। ठीक सेही भली भागवतर गोटे गोटे भाग को आमे कहिबा स्कंध। एही जो दशम स्कंध रे जो गोपलीला रहिछि, एही गोपलीलार अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय रहिछि। एही त्रयोविंश अध्याय रु
आपण मानकर पाठरे जो अछि वृक्ष महात्म्य एही वृक्ष महात्म्य कवितार किछि अंश आसीछि। एही जो अंशरे कवि श्रीकृष्णଙ୍କର मुखरे वृक्षर महात्म्य विषय एठे उल्लेख करछन्ति। श्रीकृष्ण निज मुखरे कवि श्रीकृष्णଙ୍କ मुखरे माने श्री कविଙ୍କର मतरे श्रीकृष्ण केमिति वृक्ष मानकर बा गछ मानकर महात्म्य महात्म्य कहले महान गुण गुड़िक केमिति उल्लेख कराइछि एटा श्रीकृष्णଙ୍କର मुखरे एटा वर्णना कराइछि बोली कवि एठी कहिसंति। अच्छा वर्तमान आमे कवितार विषय वस्तु को जीवा। तो देखंतु एमते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तो सोई गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर निधागत रवि तेज लागी पोए होइले दुख भागी चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले। अच्छा देखंतु एमते आमे गोटे गोटे अर्थ गुडी को देखिबा। आपण माने मध्य गोटे खाता से बसंतु कष्ट कष्ट वर्ड गुडी को आपण मानको अर्थ गुडी कहि दउची ता सुंदर भाबरे बुझी जिवे। तो देखंतु एमते एमते कहिले एही परी कृष्ण आज्ञा आज्ञा कहिले कोन आदेश पाइले माने आज्ञा पाई माने आदेश पाई कन्याए गले तोष होई। तो आमे यदि बुझिबा एमते एही परी कृष्णଙ୍କର आदेश को पाई कन्याए गले तोष होई कहिले कोन बुझ संतुष्ट होई कन्या संतुष्ट ले। तापर एही परी भाबरे आपण मानकर मन रे प्रश्न रहिबो एही परी भाबरे माने कोन को परी भाबरे देखंतु आ पूर्व कथा टिके आमे आलोचना करिबा जेते बेले जमुना नदी रे गोपीबाला माने बा कन्या माने स्नान करुथिले सेते बेले आपण माने जानिथिबे श्रीकृष्ण सेमानकर लुगा गुडी को चोरी करि दैथिले ना नहीं सेमाने उलग्न अवस्था रे स्नान करुथिबारु श्रीकृष्ण सेमानकर लुगा को कोन करथिले लुचाई दैथिले जहा फल रे कि श्रीकृष्ण परवर्ती अवस्था रे सेमानकु कहिले एमिति उलग्न अवस्था रे स्नान करिबा उचित नुहे बोले सेमिति तांकु विभिन्न प्रकार कथा रे बुझेइथिले जहा फल रे कि सेमाने बुझी जाइथिले एवं से कहउतंती सही परि भाबरे एमते एही परि भाबरे कृष्णଙ୍କର आज्ञाକୁ पाइकिरी कृष्णଙ୍କର आदेशକୁ पाइले एवं पाइकिरी कौन कले कन्याए गले तोष होई कन्याए कहिले माने कन्याए गोपबाला माने एही जो गोपपुरर नारी माने से माने कृष्णଙ୍କର कथारे आनंदित होई संतुष्ट होइगिरी गले। तापर देखंतु कोन कहिची गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई गोविंद गोविंद कहले कौन कृष्ण पादे कहले पादरे कृष्ण को पादरे मन को थोइगिरी मान कृष्ण को पाखरे मन थोइकिरी मिलिले तार्थ घर को गले निज घर को चली गले कहा पाखरे मन थोइकिरी कृष्ण को पाखरे मन थोई तांको पादरे मन थोइकिरी से माने गोपी बाला माने निज निज घर को फेरी गले। तापरे कौन हैला गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर गोपाल गोपाल मेलरे गोपाल कहले एठी जो माने गोपपुर रे गाई चरांती श्रीकृष्णଙ୍କର सखा माने बा सांग माने से माने गोपाल जो माने गाई चरांती गोपाल बोली कहिबा वर्तमान आपण माने जेमिति कहउचंती गौड़। अच्छा सेमिति गोपाल मेलरे दामोदर एई जो गोपाल मेलरे सांग मानकर मेलरे दामोदर दामोदर अर्थ कृष्ण दामर अर्थ कौन हम दौड़ी एवं उदर अर्थ पेट जहा कि जेते बेले श्रीकृष्ण छोट होइथिले छोट बेले श्रीकृष्ण जेते बेले दुष्ट होउथिले सेते बेले माता यशोदा श्रीकृष्णଙ୍କ उपरे विरक्ति भाव प्रकाश करी से कौन करथिले तांको पेट को दौड़ी रे बांधी देइथिले सेथि पई दौड़ी रे बांधी देबारु तांको पेट रे गोटे दौड़ी रे चिन्ह रहि जाइथिला तो सेथि पई श्रीकृष्णଙ୍କର अन्य नाम दामोदर दाम युक्त उदर दामोदर होइछि। तो देखंतु गोपाल मेले दामोदर गोपालंकर मेलरे गौरवंकर मेलरे कृष्ण कौन करथिले गाई चराई गले दूर गाई चराया पाई बहु दूर को चली गले। तापरे कौन देख
ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସଖା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ନିଦାଘ ମାନେ କଣ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ହେଇଥିଲା ନିଦାଘ କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ କହିଲେ କିରଣ ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଖରା ଦିନ ହେଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଇଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କିରଣ ବା ଖରା ପଡୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଖରା ଦିନେ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ 7ଟା 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଆମକୁ କଣ ଦିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଖରା ବେଳେ ଦେଖିବା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଦେଖିବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହଉଛି ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ଗୋପାଳ ମେଳରେ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଋତୁ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି ପୋଏ ପୋଏ କହିଲେ ଗୋପପୁରର ପୁଅ ମାନେ ବା ବାଳକ ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଯୋଉ ଗୋପାଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲେ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଲେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେ ଯୋଉ ଖରାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ଯୋଗୁ ଏବଂ ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଏଇ ଗୋପ ମେଳ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ମେଳରେ କଣ ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଚରାନ୍ତି ଯା ଗାଈ ଚରାନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶୀତଳ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଛାଇ କହିଲେ ଗଛର ଛାଇ ଏ ଗଛର ଛାଇରେ ବାହାରେ ତ ଖରା ହଉଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଚରାଇଲେ କିଏ ଚରାଇଲା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ସହିତ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ସେଇ ଗଛର ଛାଇ ମୂଳରେ ବା ଛାଇରେ କଣ କଲେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଚରାଇଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପର ପଦ କଣ କହିଛି ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାର କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଛ ତଳେ ବସିକିରି ଗାଈ ଚରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁଲେ ବା ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଦେଖିଲେ ଦାମୋଦର ଦାମୋଦର କହିଲେ କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପଙ୍କର ଆଗର ଗୋପଙ୍କର କହିଲେ ଏହି ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ଆଗର କହିଲେ ଆଗରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ଵ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ନାଁ ସଖାଙ୍କର ନାଁ ଏଇ ସଖା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡାକୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ମିତ ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗ ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ହେ ଶ୍ରୀଦାମ ହେ ସୁବଳ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ ଦେଖ କଣ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଦେଖ ଏ ଗଛର କେତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି ବା କେତେ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ଟିକେ ଦେଖ ବୋଲି କଣ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପରେ କହିଲେ ପରର କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଉପକାର କରନ୍ତି କୋଉମାନେ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ହିଁ ଉପକାର କରେ ଦେଖ ନିଜର କେବେ ଉପକାର କରେନି କାହିଁକି ଯୋଉ ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ ଯୋଉ ଭରା ଗଛ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି
ଗଛର ଯୋଉ ଫୁଲ ହଉଛି ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କଣ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପରେ କରନ୍ତି, ପରେ କହିଲେ ପରର ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ବୃକ୍ଷମାନେ। ତାପରେ କଣ ଦେଖ, ସୃଜନ, ଏଇ ଯୋଉ ପରର ଉପକାର କରିବା କାହାର କାମ ଜାଣିଛ ନା? ସୃଜନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର, ସୃଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ସୁଜନ କଣ? ଜନ କହିଲେ ତ ଲୋକମାନେ, ସୁଜନ, ଏଇ ଜନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୁଜନ। ସୁଜନ କହିଲେ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲେ ସୁଜନ। ଆଚ୍ଛା, କୁଜନ କହିଲେ କଣ ହବ? ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କହିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କୁଜନ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ସେହିପରି ଗଛ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ କି? ଗଛ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ସେ ଆହୁରି ଉପକାର କରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ସୁଜନ ଅର୍ଥ ଭଲ ଜନ, ଭଲ ଜନ ବା ଭଲ ଲୋକ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାର କହିଲେ ବ୍ୟବହାର, ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଗଛର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଠିକ ସେମିତି। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତାପରେ କଣ କହିଛି? ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ, ଦେଖ ଗଛ ଆମକୁ କଣ କଣ ସେ ନିଜେ ସହିକିରି ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ସୁଖ ଦିଏ। ସେ କଣ ସହୁଛି? ଶୀତ ସହୁଛି। ବର୍ଷା, ଆମେ ସିନା ଦେଖ ପିଲେ ଆମକୁ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଶୀତ ଦିନ ହେଲା, ଆମେ ସ୍ୱିଟର, କମ୍ବଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଘୋଡେଇକି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପରିଧାନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଛ କଣ ପରିଧାନ କରୁଛି? ଗଛ କିଛି ପରିଧାନ କରୁନି ବା ପିନ୍ଧୁନି କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆମକୁ କଣ ଶୀତ ଦାଉରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଆଉ ଗଛ କେବେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ କି? ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଶୀତ ସହେ। ଦେଖ କେତେ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ କଣ ହୁଏ? ସେମିତି ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଘର୍ମ, ଘର୍ମ କହିଲେ ଝାଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଖରା। ଅତ୍ୟଧିକ ଘର୍ମ, ଗରମ, ଏଟା ଘର୍ମ କହିଲେ କଣ? ଝାଳ। ଝାଳ ବା ଗରମ, ବର୍ଷା, ଖରା, ଶୀତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ସହିକିରି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସହି ଗଛ ନିଜେ ସହେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭକୁ କଣ ଦିଏ? ସୁଖ ଦିଏ। ସହିକିରି ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତି କହିଲେ ଦିଅନ୍ତି। କଣ ଦିଅନ୍ତି? ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ପିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ? ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହାଙ୍କର? ନା ଗଛ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର। ଏହାଙ୍କର କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର। ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଜୀବିକା, ଦେଖ ଗଛ ମାନଙ୍କର, ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ୍ବ ବିକାଳେ, ଆମ୍ବ ବଜାରକୁ ଯିବେ, ଆମ୍ବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏପଲ, କମଳା ଏଗୁଡିକ ସବୁ କିଣିବେ। ଏଗୁଡିକ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ଗଛରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆସିକିରି ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ କିଣିକି ନଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କିଏ ବା ଜୀବିକା କିଏ ଅର୍ଜନ କରୁଛି? ନା ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି କାହାଠାରୁ? ନା ଗଛ ଠାରୁ। ଏ ଗଛଠୁ ସେ ଆଣିକିରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବିକା, ଜୀବିକା ହଉଛନ୍ତି କଣ? ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗଛ। ସୁଜନେ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ଯାଇ, ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଇ। ସୁଜନ, ସୁଜନ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି, ସୁଜନ କହିଲେ ଭଲ ଲୋକ। ଭଲ ଲୋକ ଘରକୁ ତମେ ଯେବେ ଯିବ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବନି, ତମକୁ ସେମାନେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ସେମିତି ଗଛ ମଧ୍ୟ ତମେ ସୁଜନ ଘରକୁ ଯିବ, କେବେ ହେଲେ କଣ ମାନେ ଅତିଥି ହେଇକି ଗଲେ ସେମାନେ କେବେ ନିରାଶ ହବନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖ କଣ କହିଛନ୍ତି? ସୁଜନ ଘରେ ଯେହ୍ନେ, ଯେହ୍ନେ କହିଲେ ଯେବେ ବା ଯେପରି ତମେ ଯିବ ସୁଜନ ଘରକୁ, ମହତ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ତମେ ଯେବେ ଯିବ, କେବେ ହେଲେ ଅତିଥି ହେଇକି ଯଦି ଯିବ, ତାହେଲେ ନିରାଶ ହେଇକି କେବେ ହେଲେ ଫେରିବନି। ସେମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ତମକୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗଛ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି। ଗଛ କେବେ ହେଲେ କଣ କରେନି? କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛି ଗଛ ଆମକୁ। ଆଉ କଣ ଦଉଛି? ଛାଇ ଦଉଛି,
फूल फल सब दउची खाली एतिकी दउची कि आउरी कौन दउची देख पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारु देई क्षार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा खाली एतिकी नुह से दउचंती कौन पत्र दउची हमकू कुसुम कुसुम कहले फूल ता सहित फल ता सहित छाई देख गछ हमकू कौन देला पत्र देला फूल देला फल देला छाई मध्य देला खाली नुह एतिकी आउर मध्य दउची मूल दउची गछर मूल बकल दउची आगर मुनि ऋषि माने कौन पिंधुले बकल पिंधुले ଏବେ ସିନା ଆମେ पोशाक परिधान କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗଛର ବକଳକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଚି ଦାରୁ ମାନେ କହିଲେ କଣ କାଠ ହେଲା ଗଛ ଆମକୁ ଏତିକି ଦିଏ ନାହିଁ ଆହୁରି ଦିଏ କଣ ଦିଏ କ୍ଷାର ଦଉଚି ଆମକୁ କ୍ଷାର କହିଲେ କଣ ପିଲେ जो गछ मूଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର जो ଯାହାକୁ ଗଛର ମୂଳରେ ଯାହାକି ଉର୍ବରତା ଜମାଇ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷାର ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଏ ଗଛକୁ ଗଛ ଆମକୁ କ୍ଷାର ଦଉଚି ଗଛ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗାର ଦଉଚି ଭସ୍ମ କହିଲେ ପିଲେ କଣ ପାଉଁଶ ଭସ୍ମ ଦଉଚି ଅଠା ମଧ୍ୟ ଦଉଚି ଆଉ କଣ ଦଉଚି ନା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଦଉଚି ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା ଘର ଯଦି ଆମେ ବନେଇବାର ଥିବ ତିଆରି କରିବାର ଥିବ ତା ଚାରିପାଖେ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼ ଦେବା କି ବାଡ଼ ଦେବା ନହେଲେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦେବା ହେଲେ କଣ୍ଟା ଯାକ କିଏ ଦଉଚି କଣ୍ଟା ଗଛ ନା ଗଛଠୁ ଆମେ କଣ୍ଟା ପାଉଛନ୍ତି ଗୃହକୁ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଦେବା କଣ୍ଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଆମକୁ ପତ୍ର ଦଉଚି ଫୁଲ ଦଉଚି ଫଳ ଦଉଚି ଛାଇ ଦଉଚି ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ବା କାଠ ଦଉଚି କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ତା ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଉଚି एते प्रकार सेवा करी निते पर उपकारी देख गछ हमकु एते प्रकार सेवा दउची एते साहाय्य करूची निहाती देख से पर उपकारी कहबा ना ताकू निहाती को पर उपकारी कहबा एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्य देह बही मन वचन ध्यान करी जे होए पर उपकारी देख कौन कहते श्री कृष्ण कहउचंती गछ जदि हमर एते प्रकार सेवा करूची निहाती माने कौन पर उपकारी निज पई किछि रखु नाहंती सब अन्य मानक पई सब जाक अर्पण करि दउचंती आउरी कहउचंती जदि एहांकर प्राय जेबे हबो एहांकर कहले कहार ना गछ मानक भलिया यदि वृक्ष मानक भलिया जेबे हबो संसार मध्यरे जेउ जन एमितिकार हबो ताहले ताको आमे कोन कहिबा पर उपकारी जन बोली से लोकटी पर उपकारी हब बोली कहबा मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी मन को जो मनीष मन रे वचन रे धन रे करी मान धन करी काहाकू मन भितरे मध्य केबे काहाकू खराब कहबा नाही गाली करबा नाही भाबिबा नाही मन भितरे वचन रे आमे सब बेले काहाकू कुभाषा कहबा नाही एवं वचन कहला बेले आमे सठिक भाबरे ठीक भाबरे आमे कहिबा एवं काहाकू कष्ट देला भलिया कथा कहबा नाही धन रे मध्य आमे अन्य मन सहाय्य करिबा जदि आपण माके धन अछि गरीब लोक मान बाकू जदि आमे किछि कोन करिबा जे धन दाकू देबा सहाय्य करिबा ताहले निहाती आमे कोन होई परिबा पर उपकारी हेबा तापरे कोन होचंती दिन हरंती दुखे सुखे धन्य यह परलोके धन्य यह परलोके जे माने दिन हरंती सुखरे दुखरे कौन करती दिन बीतांती हरंती कहले दिन बीतांती ताहले से माने कौन पर दुखरे दुखी हुअंती जदि पर दुखरे अन्य मानकू दुख पड़िछि ताहा जानला परे से निजे दुखी हुए एवं पर दुखरे जे पर सुखरे जे सुखी हुए सी होचंती एही इह धामरे बा इह पर लोकरे मध्य से कौन धन्य समस्त को धन्य धन्य बोली कहिबे जेमिति कि गछ को कहउचंती आउरी कौन कहउचंती पुष्प पल्लव फल दले तरुर लंब डाल तले पुष्प पल्लव फल दले पुष्प कहले फूल पल्लव कहले कौन डाल बा कौलिया पत्र बोली कहबा एवं फल कहले जानछन फल फल एवं दल कहले फूलर पाखुड़ा एही जो श्रीकृष्ण जो गछ तले बसिचंती एई गछरा कौन है फूल फल भरा हो जाइती
ଏବଂ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ତରୁ କହିଲେ ଗଛର, ଲମ୍ବା ଡାଳ ତଳେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ। ଏଇ ଗଛର ଡାଳ ତଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ଏକା ବସିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖ ମାନେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ, ଏହି ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ବସିଲେ, ସରି, ଗୋପାଳ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ, ଘେନି କହିଲେ କଣ ହବ, ନେଇକିରି। ଯେତେବେଳେ ଖରା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଘେନିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ, ଯମୁନାର ଲାଗେ, ଯମୁନା ନଦୀର କୂଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ନେଇକିରି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି। ଶୀତଳ କହିଲେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ, ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ଶୀତଳ, ସେଇ ଶୀତଳ ଜଳକୁ ପାନ କଲେ, ପିଇଲେ। ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି, ଗଛ ତଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ନରହରି ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ, କ୍ଷୁଧାର ଭୋକ ବିକଳରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଦେଖ ଆଉ କିଛି ଦେଇନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ରାମକୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ, ରାମ କହିଲେ କି ବଳରାମଙ୍କର ଅଗ୍ରତ ବା ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଗ୍ରତ କହିଲେ ଆଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗରେ ନମଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କବିତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କବିତାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟି ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଠକୁ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ପାଠ ଆମେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି ପିଲେ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।